नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों में क्या रहा देखेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। स्टार क्रिकेटर कृणाल पंड्या ने रणजी ट्रॉफी की कैप्टनशिप से दिया इस्तीफा। पीसीए के प्रमुख को मेल के जरिए दी जानकारी। पायली टीपी 4 पालिका की जमीन पर निजी बिल्डर ने किया कब्जा। स्थानीयों की मांग के चलते विपक्ष की नेता अमीबेन रावत पहुंचे जायजा लेने। रेसिडेंट डॉक्टर्स की सरकार से कई मांगे। कैंडल रैली निकालकर जताया विरोध। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर के संग्राम सिंह गायकवाड़ स्पोर्ट्स एकेडमी पर वकीलों की ओर से डे एंड नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत आज से करवाई गई। वैसे आपको बता दें कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत 900 से भी अधिक वकीलों ने हिस्सा लिया है। वडोदरा वकील मंडल के फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नलिन पटेल की ओर से आज से वकीलों के लिए डे एंड नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत करवाई गई है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी अजित लेले, सीनियर एडवोकेट कौशिक भट्ट, शैलेश पटेल और मुख्य डीजीपी अनिल देसाई के हाथों करवाई गई। वैसे इस क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत में सबसे पहले कोरोना काल में जान गंवा देने वाले सभी वकीलों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको ये भी बता दें कि इस टूर्नामेंट के तहत महिला वकील और पुरुष वकीलों की विभिन्न टीमों ने हिस्सा लिया है, यानी कि 900 जितने वकीलों की ओर से इस टूर्नामेंट के तहत हिस्सा लिया गया है। दरअसल वकीलों को अपने काम से थोड़ा सा ब्रेक मिले, इसीलिए ये क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित की गई है। जो आ आयोजन वडोदरा शहरना तमाम वकील मित्रों માટે ક્રિકેટનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે અને કોરોના પહેલાં પણ અમે ઘણી આવી ટુર્નામેન્ટ કરી હતી, પરંતુ કોરોના પછી ઘણા લાંબા સમય પછી આ એક ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કર્યું છે, જેમાં લગભગ 59 ટીમોમાં જેન્ટ્સ એડવોકેટ છે અને 9 જેટલી ટીમો લેડીઝની છે, એટલે લગભગ 69 થઈ ટીમો। लगभग 900 वकीलों आम भाग लेशे, એટલે प्लेयर तरीके भाग लेशे। बीजा जोनारा ने बीजा अनेक रीते आम संकळायेला वकीलो तो खरा ज, परंतु आ एक एवो आयोजन करवामां आवेलुं छे कि घणा समय पछी तमाम वकीलो एक ज जग्याए भेगा थाय अने एक स्पोर्टमेन स्पिरिट बी ऊभो थाय अने तमाम वकीलोने उत्साह उमंग अने जे एक जातनो उत्साह जोवा मळे ए अमारे जोवो छे वकीलोमां, अने એટલા માટે आयोजन करवामां आवेलुं छे। शहर में मौजूद श्री नारायण विद्यालय पर करियर फेयर एंड एक्सपो 2021-22 का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह, डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी और स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल की उपस्थिति रही। सभी छात्र और उनके अभिभावकों को करियर संबंधित जरूरी मार्गदर्शन मिले, इसी आशय से श्री नारायण विद्यालय पर करियर फेयर एंड एक्सपो 2021-22 का आयोजन किया गया है, जिसके तहत वडोदरा शहर जिला की 20 जितनी मशहूर यूनिवर्सिटी, कॉलेज और वोकेशनल इंस्टीट्यूट ने हिस्सा लिया है। इस आयोजन के तहत एक्सपर्ट्स की ओर से छात्र और अभिभावकों को करियर संबंधित मार्गदर्शन दिया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर शहर के भाजपा के प्रमुख डॉक्टर विजय शाह, डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी और स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल भी उपस्थित रहे थे और अब तक कई छात्र और उनके अभिभावक इस एक्सपो फेयर के तहत करियर से जुड़ा हुआ मार्गदर्शन ले चुके हैं। वडोदरा शहर नारायण विद्यालय द्वारा धोरण 10 और धोरण 12 विद्यार्थियों ने आगळना भविष्यमां कया प्रकारना एज्युकेशनल कोर्सेस लई शकाय तेना संदर्भमां एक एज्युकेशन एक्सपोनुं आज आयोजन करवामां आव्युं छे। वडोदरा शहरनी 50 थी वधारे अलग अलग शैक्षणिक संस्थाओं और अन्य संस्थाओं में भाग लई रही है। विद्यार्थियों ने आना माध्यमथी कया प्रकारना कोर्सेस लेवा जोईए, आवनारा वर्षों में कोर्सेसनुं कया प्रकारनुं भविष्य है અને કોર્સીસના માધ્યમથી એના કેરિયરમાં કયા પ્રકારનો ફેરફાર થઈ શકે એની સુંદર માહિતી આના માધ્યમથી મળવાની છે। ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ આ બંનેઓને આ એજ્યુકેશન એક્સપોમાં આવવા માટે અને અહીંયાથી જે નોલેજ ભેગું થાય તેનો ઉપયોગ કરી અને વિદ્યાર્થીઓની કારકિર્દીમાં ઉપયોગી થાય એના માટે આવવા માટે એમને સૌને વિનંતી છે। સુંદર આયોજન માટે દક્ષેશભાઈ શાહ, આરસી પટેલ અને નારાયણ વિદ્યાલયના
સમગ્ર ટ્રસ્ટીગણને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. કેરિયર ફેર એક્સપોનું આયોજન એટલા માટે કરવામાં આવ્યું છે કે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને 10મા કે 12મા ધોરણ પછી કયા ફિલ્ડમાં જવું, કઈ કોલેજમાં એડમિશન લેવું અને એના ફ્યુચરના સ્કોપ શું છે એની પૂરતી અને સાચી માહિતી મળે એના માટે આજે અને આવતીકાલે એટલે 2 દિવસ 27 અને 28 તારીખ સ્કૂલમાં ફૂલ ડે આ એક્સપોનું આયોજન છે, જેથી એ લોકો માહિતી મેળવી શકે. ઇન્સ્ટિટ્યૂટની અંદર કોલેજ તરીકે પારુલ યુનિવર્સિટી, PDPU, ITM યુનિવર્સિટી, નિયોટેક તથા કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સ બીજી પ્રિપેર કરાવતા સમર્થ ગુરુકુલ છે. ત્યારબાદ ફોરેન મોકલનાર એટલે કે બહાર વિદેશમાં અભ્યાસ માટે જે ઈચ્છુક વિદ્યાર્થીઓ હોય એ લોકો માટે માર્ગદર્શન મળે એના માટે કાનન ઇન્ટરનેશનલ અને ESPI જેવી સંસ્થાઓ તથા બીજી કેટલીક લાઈક મીડિયામાં કેમનું કામ કરવું છે એના માટે ઝીકાનું વગેરેના સ્ટોલ્સ અહીંયા રાખવામાં આવ્યા છે અને એ લોકોને માર્ગદર્શન મળશે. अजबड़ी मिल पर वाहनों का स्क्रैप रखा जाता है, जहां पर आज अचानक ही आग लगने की घटना घटी. इस घटना की जानकारी तुरंत ही दमकल विभाग को दे दी गई और पानीगेट दमकल विभाग की 2 टीमें वहां पर पहुंच भी गई. दमकल विभाग की टीमों की ओर से आग पर काबू भी पा लिया गया. दरअसल इस आग के दौरान 2 गाड़ियां आग की चपेट में आ गई थी, लेकिन तुरंत ही आग बुझा देने के चलते कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और किसी के हताहत होने की भी खबर नहीं है. हालांकि पुलिस की ओर से आग लगने की वजह का पता अभी भी लगाया जा रहा है. एक दूसरा बम्बा मंगा लो. મિલ જ્યાં સ્ક્રેપ જે ગાડીઓનું સ્ક્રેપ થાય છે એમાં આગ લાગી છે એવું, અને પાણીગેટ સ્ટાફનો અમે ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા અને આગને કાબૂ લઈ લીધી છે. એમાં એક ગાડી ખાલી સળગી રહી છે, બાકી બધું સ્ક્રેપ છે એને અમે કંટ્રોલ કરી લીધો છે. આ કંઈ અમને પ્રાથમિક સારવાર આપણે તપાસમાં હજુ કંઈ જાણવા મળી નથી. જબડી મિલ છે, અહીં બધું કચરો બહુ નાખે છે બધા લોકો, અને કોઈ લેટરિંગ કરવા ગયું હતું અહીં બાજુ અને સિગારેટ પીધો હશે ને સિગારેટ તઈને તઈ નાખી દીધી તો કચરો હળગ્યો, એમાં અમારી 2 ગાડી પણ હળગી ગઈ, એટલે અડધી હળગી પછી બુજાઈ નાખી અમે લોકોએ. સેફ્ટીવાળા આવી ગયા, આગ બુજાઈ દીધી, બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. रेसिडेंट डॉक्टर्स बीते कई वक्त से अपनी कई मांगों के साथ सरकार के सामने विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं. ऐसे में राजकोट सिविल अस्पताल के रेसिडेंट डॉक्टर्स भी अब इस विरोध प्रदर्शन में जुड़े हैं. राजकोट के 200 से अधिक रेसिडेंट डॉक्टर्स ने काली पट्टी धारण कर अपनी ड्यूटी निभाते हुए विरोध प्रदर्शित किया है. दरअसल इन सभी डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर सरकार की ओर से जल्द उनकी मांगें नहीं मानी गई तो फिर उनकी ओर से OPD को बंद कर दिया जाएगा. राजकोट के वार्ड नंबर 12 में डैमेज ड्रेनेज होने की वजह से गटर का पानी पीने के पानी के साथ मिल गया है, जिसकी वजह से वहां के कई इलाके के लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं. दरअसल वहां के लोगों की उल्टियां होने की शिकायतें भी सामने आ रही है, जिसके चलते कई लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है और इसी सिलसिले में अब वहां के लोगों का रोष दिखाई दे रहा है. पानी दूषित होવાનો અમને શંકા છે, કારણ કે 2-3 દિવસથી બહુ જ કેસ વધી ગયા છે અમારે, અને બાળકોમાં તો વધારે થઈ ગયું છે. રોડ ખોદ્યો છે ને તો કદાચ અમને એવી શંકા છે કે પાઇપલાઇન તૂટી ગઈ હોય ને મિક્સ થયું હોય પાણી, તો એના હિસાબે અમને આ આખી સોસાયટીને પ્રોબ્લેમ થયો છે. હવે એ તો કેમ અમને ખ્યાલ આવેલો છે. અમે તો કાલે રાતે ખબર પડી કે આ રીતના મીડિયાવાળા આવ્યા હતા રાતે, અને એમને અમારા ન્યૂઝ લઈ ગયા છે અને અમે એને જાણ કરી. એટલે મારી બેબીને તકલીફ હતી, પરમ દિવસે રાતની ઉલટી થતી હતી અને રાતે 2:45 જાગીને લગભગ 5 વાર ઉલટી કરી છે. ઉલટીનું કારણ આ બધા કહે છે એમ પાણી હોઈ શકે. खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ.
ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। नर्मदा जिला के केवड़िया कॉलोनी पर होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल जिला होमगार्ड हनीश राव और PSI के पाठक की अगुवाई में कड़े नियमों के साथ ये भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी उम्मीदवारों के फिजिकल टेस्ट के जरिए जांच जारी है। भाईली TP4 पर कंक्रीट मिक्स बनाने का RMC प्लांट कार्यरत है, जिसकी वजह से वहां के निवासियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इन सभी निवासियों ने परेशान होकर इस मामले से विपक्ष के नेता अमीबेन रावत को अवगत करवाया, जिसके बाद विपक्ष की नेता अमीबेन रावत इस जगह का जायजा लेने पहुंची और जांच करने पर उन्हें पता चला कि ये ज़मीन दरअसल कॉरपोरेशन की है और ये जगह प्राथमिक आरोग्य केंद्र या फिर स्कूल बनाने के लिए कॉरपोरेशन को दी गई थी। ऐसे में इस जगह पर निजी बिल्डर का कब्जा है, जिसके चलते विपक्ष की नेता अमीबेन रावत की ओर से म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल और मेयर KU रोकड़िया को पत्र लिखकर इस जगह को जल्द से जल्द खाली करवाकर वापस पालिका के हस्तक लेने की मांग की गई है। साथ ही उनकी ओर से इस बिल्डर से बीते 2 सालों से जो यहां पर कब्जा किया गया है, उसके सामने किराया लेने की मांग भी की जा रही है। वैसे यहां आसपास के जो निवासी है वो बीते कई वक्त से प्राथमिक सुविधाओं के अभाव से भी जूझ रहे हैं, जिसके चलते विपक्ष के नेता अमीबेन रावत की ओर से इस मामले में भी आवाज़ उठाई गई है। तो आइए जानते हैं कि क्या कहना है उनका इस पूरे मामले को लेकर। ઈરા સ્કૂલની સામે TP13 ભાઈલી ફાઇનલ પ્લોટ 23 અત્યારે આપણે જ્યાં ઊભા છે ત્યાં એક RMC પ્લાન્ટ છેલ્લા 2 વર્ષથી ચાલે છે। રહીશોના કહેવા પ્રમાણે લગભગ 80 થી 100 ગાડી માલ અહીંયાથી દરરોજ બીજી સાઇટ્સ પર મોકલવામાં આવે છે। સ્થાનિકોને 24 કલાક આનો અવાજ અને ડસ્ટનો સામનો કરવો પડે છે અને જે વ્હીકલ્સ જાય છે એના લીધે આજુબાજુના રોડ અને તમામ વસ્તુ ખરાબ થઈ ગઈ છે। આ જે પ્લોટ છે સ્થળ પર તપાસ કરતાં ખબર પડી કે આ કોર્પોરેશનનો PHC માટેનો રિઝર્વ પ્લોટ છે। કોઈ બી જાતના પરવાનગી વગર, કોઈ બી પ્રોસિજર કર્યા વગર અહીંયા આ પ્લાન્ટ ઊભો કરી દેવામાં આવ્યો છે અને સાથે પાછળ એક તલાવની જગ્યા છે, એક ગાર્ડનની જગ્યા છે, તમામ જગ્યાને એન્વાયરમેન્ટલી ડિગ્રેડ કરી દેવામાં આવી છે। અમારી ડિમાન્ડ છે કે તાત્કાલિક કોર્પોરેશન આ પ્લોટ પાછો લે। એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન જે થયું છે એ ડિગ્રેડેશનને રિસ્ટોર કરવાની કિંમત બી આ ડેવલપર પાસે કહે, જે પ્લાન્ટના ઓનર્સ છે એમની પાસે લેવામાં આવે। લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ અંતર્ગત એમના પર કાયદાકીય પગલાં લઈ અને આ જમીન કોર્પોરેશન તરત જ સ્વહસ્તક લઈ દે અને આજના દિવસથી આ પ્લાન્ટ બંધ કરી દેવામાં આવે એવી અમારી ડિમાન્ડ છે। આપ જોશો કે 9 નવા વિસ્તાર OG એરિયાના કોર્પોરેશનમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યા છે। આ 9 વિસ્તારમાં રસ્તા, પાણી, રોડ, ગટરની ખૂબ મોટી સમસ્યા છે। એ જ સમસ્યા અહીંના રહીશોએ બી અમને કહી। અમારી ભાઈલી વિસ્તારમાં સ્કૂલ છે અને આ પ્લાન્ટના લીધે કેવું સિમેન્ટ બહુ ઉડી રહ્યું છે અને અમારે ત્યાં છોકરાઓ આવવાના છે મંડેથી, તો છોકરાઓ માટે બહુ હાનિકારક છે। તો એની કંઈક વ્યવસ્થા એવી અમારી ઈચ્છા। कोरोना महामारी से बीते 2 सालों से पूरा विश्व जूझ रहा है। ऐसे में अब कोरोना को लेकर एक नई खबर सामने आई है। दरअसल साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पाया गया है, जिसके चलते इस वक्त हर कोई परेशान हो उठा है और मुंबई में तो साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन भी लगा दिया गया है। वैसे कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में गोत्री अस्पताल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर शीतल मिस्त्री की ओर से ज़्यादा जानकारी दी गई है। SARS-CoV-2 એટલે કે કોવિડ વાયરસ એ RNA વાયરસ હોવાથી મ્યુટેશન થવું એ એક એની સ્વાભાવિક પ્રક્રિયા છે। અત્યાર સુધીમાં કોવિડના વાયરસમાં હજારો મ્યુટેશન નોંધાઈ ચૂક્યા છે। આપ સૌને ખબર હશે એમ કે ભારતમાં જે સેકન્ડ વેવ આવ્યો એ ધીરે ધીરે યુકેની સ્ટ્રેનનું મ્યુટેશન થતાં જે ડેલ્ટા સ્ટ્રેન
પ્રચલિત થઈ એના લીધે ભારતમાં 90% કેસો સેકન્ડ વેવ દરમિયાન નોંધાયા હતા અને ભારતનું સારું એવું પોપ્યુલેશન ડેલ્ટા સ્ટ્રેનથી ઇમ્યુન થઈ રહ્યું છે. વેક્સિનેશનનું પ્રમાણ પણ ખૂબ સારું છે અને લગભગ 60-70% જેટલા લોકોને નેચરલ ઇન્ફેક્શન થવાથી આપણે હર્ડ ઇમ્યુનિટી તરફ પહોંચી રહ્યા છે. એવામાં એક આંચકો આપે એવા સમાચાર આવ્યા છે કે સાઉથ આફ્રિકાના લગભગ તમામ પ્રોવિન્સોમાં જે જીનોમિક સિક્વન્સિંગના રિપોર્ટ આવ્યા છે એમાં એક નવી સ્ટ્રેન કે જે B.1.1.529 સ્ટ્રેન નોંધાઈ છે અને લગભગ 100 જેટલા સેમ્પલોમાં જીનોમિક સિક્વન્સિંગમાં આ સ્ટ્રેન જોવા મળી છે. આ સ્ટ્રેન સાઉથ આફ્રિકાના તમામ પ્રોવિન્સોમાં ખાસ કરીને ગાઉટેંગ કરીને જે એરિયા છે એમાં 15 દિવસ પહેલાં જે પોઝિટિવિટી રેટ હતો ફક્ત 1% હતો અને એક અઠવાડિયાના ગાળામાં આ પોઝિટિવિટી રેટ 30% થઈ ગયો છે. દુનિયાના અન્ય દેશો જેવા કે બોટ્સવાના, હોંગકોંગ, બેલ્જિયમ, ઇઝરાયલમાં આના કેસો નોંધાયા છે અને મોટાભાગના કેસો વેક્સિનના બંને ડોઝ લીધા હોય એવા કેસોમાં નોંધાયા છે. ઇઝરાયલમાં તો કેસ એવો નોંધાયો છે કે જે વ્યક્તિને સંક્રમણ થયું છે એને લગભગ 3 ડોઝ લીધા હતા, 2 વેક્સિનના ડોઝ વત્તા બૂસ્ટર ડોઝ, છતાં પણ એનામાં આ જોવા મળ્યું છે. અને WHOએ આ વેરિયન્ટને વેરિયન્ટ ઓફ કન્સર્નનું નામ આપ્યું છે અને ગ્રીક આલ્ફાબેટ ઓમાઇક્રોન તરીકે આ સ્ટ્રેનને ઓળખવામાં આવી છે. અને કહી શકાય કે નવેમ્બર મહિનાના 24 તારીખથી આ સ્ટ્રેનને વેરિયન્ટ ઓફ કન્સર્ન એટલે કે એનું ટ્રાન્સમિશન વધારે છે અને ઇમ્યુન એસ્કેપ એટલે જે લોકોને નેચરલ ઇન્ફેક્શન પહેલાં થયું છે અથવા વેક્સિનના બંને ડોઝ લીધા છે એમાં સંક્રમણ થવાની શક્યતા વધુ છે. પરંતુ હજુ એવું ચોક્કસપણે ન કહી શકાય કે આ રોગથી લક્ષણો ઊભા થાય છે ગંભીર હોય છે કે મૃત્યુદર વધુ હોય છે. આવનારા 2 થી 3 અઠવાડિયામાં આપણને વધુ આનો અંદાજ આવશે કે આ કેટલી સ્પીડથી ડેલ્ટા વેવ કરતાં લગભગ જે બોટ્સવાનાનો ગ્રાફ બતાડી રહ્યો છે કે ડેલ્ટા સ્ટ્રેનના કેસો 100 દિવસમાં જેટલા સંક્રમણ થતા હતા એટલા જ આ સંક્રમણ આ સ્ટ્રેનથી ફક્ત 15 દિવસમાં થાય છે. वर्णामा के KPGU इंस्टीट्यूट में सभी छात्रों को मतदान जागृति के बारे में मार्गदर्शन देकर मतदान जागृति के लिए सभी छात्रों को शपथ दिलवाए गए. राज्य के चुनाव पंच की ओर से नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन समेत मतदार सूची सुधारना के कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है. ऐसे में शहर जिला में विभिन्न जगहों पर युवा मतदारों का पंजीकरण करवाया जा रहा है, जिसके चलते वर्णामा में KPGU इंस्टीट्यूट में विभिन्न विभागों के छात्रों को मतदार जागृति के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस मौके पर राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी RK पटेल समेत कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे और सभी अधिकारियों की ओर से इन छात्रों को चुनाव और मतदान के बारे में मार्गदर्शन दिया गया. वैसे इन सभी अधिकारियों की ओर से इन छात्रों को मतदार जागृति के लिए शपथ भी दिलवाई गई. આજના બંધારણ દિવસ નિમિત્તે અને મતદાર યાદી સુધારણા 2022 કાર્યક્રમ ગુજરાતમાં જે ચાલી રહ્યો છે એના અંતર્ગત બરોડા ખાતે KPG યુનિવર્સિટી ખાતે નવી ઇલેક્ટોરલ લિટરસી ક્લબની સ્થાપના અને સાથે સાથે સ્વીપ એક્ટિવિટી હેઠળ જે સ્ટુડન્ટ્સ કામ અહીંયા ભણે છે તેઓ લોકોને મતદાર યાદીમાં નામ નોંધાવવા માટેનું એક સરસ મજાના કેમ્પનું અને કાર્યક્રમનું આજે આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. આપ સૌ જાણો છો કે સ્વીપ એક્ટિવિટી હેઠળ સંસ્થાઓમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ કે માધ્યમિક હોય, ઉચ્ચતર માધ્યમિક હોય કે કોલેજ હોય, આ તમામ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં આપણે ઇલેક્ટોરલ લિટરસી ક્લબની, મતદાર સાક્ષરતા ક્લબની આપણે સ્થાપના કરેલી છે. આ જે ક્લબ્સ છે એ સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન જુદા જુદા કાર્યક્રમો અને જુદી જુદી રમતો દ્વારા અવનવા પ્રોગ્રામ યોજીને વિદ્યાર્થીઓમાં લોકશાહીના ગુણો, લોકશાહીની વ્યવસ્થા, મતદાર તરીકેની ફરજો, મતદાર તરીકેની જવાબદારીઓ અને સમગ્ર જે સિસ્ટમ જે છે આપણી એ સમગ્ર સિસ્ટમ સમજાવવાનો એક નમ્ર પ્રયાસ આ મતદાર સાક્ષરતા ક્લબ દ્વારા થઈ રહ્યો છે. જેના કારણે એ એન્જિનિયર હોય, મેડિકલ હોય કે મેનેજમેન્ટના સ્ટુડન્ટ હોય, પણ જ્યારે ગ્રેજ્યુએટ થાય અને બહાર નીકળે ત્યારે એને લોકશાહીની પ્રક્રિયા અને બંધારણ અને એનું મહત્વ આ તમામ વસ્તુઓ ધ્યાનમાં હશે, જાણમાં હશે તો એ ભવિષ્યમાં સારો નાગરિક બનશે, એ વોટર્સ તરીકે અચૂક મતદાન કરશે, પોતાનો પ્રતિનિધિ ચૂંટશે
અને પોતાના સ્વપ્ન મુજબનું ભારતની ઘડતરની રચનામાં એ ખૂબ જ સારો ફાળો આપશે। वडोदरा के स्टार क्रिकेटर कृणाल पंड्या ने रणजी ट्रॉफी के लिए कप्तान पद पर रहने के लिए असमर्थता दिखाई है। दरअसल कृणाल पंड्या की ओर से इस मामले में बीसीए के प्रमुख को ईमेल के जरिए एक पत्र भेजा गया है और पत्र के जरिए ये बताया गया है कि वडोदरा की टीम की कप्तानी अब वो नहीं कर पाएंगे। इस मामले में बीसीए के सेक्रेटरी अजित लेले की ओर से ज़्यादा जानकारी दी गई है। कृणाल पंड्याए एज ए कैप्टन टीमમાંથી રાજીનામું આપ્યું છે અને એ જાતનો ઈમેલ એને સંસ્થાના પ્રમુખને કર્યો છે અને એઝ એ પ્લેયર એ ઉપલબ્ધ છે ટીમ માટે અને એ કેપ્ટન હોય કે ના હોય પ્લેયર છે અને ટીમ માટે એની બહુ જરૂર છે। એ સિલેક્શન કમિટી નક્કી કરશે કે નવો કેપ્ટન હવે કોણ રહેશે કૃણાલ પંડ્યાની જગ્યાએ। शैशव स्कूल की ओर से यंग साइंस इनोवेटर्स 2021 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसके तहत स्कूल के विभिन्न कक्षाओं के छात्रों ने साइंस से जुड़े हुए इनोवेटिव प्रोजेक्ट दर्शाए और ये सभी प्रोजेक्ट छात्रों की ओर से काफ़ी मशक्क़त और मेहनत से बनाए गए थे और छात्रों की विभिन्न प्रस्तुतियों के ज़रिए सभी शिक्षकों को भी ये पता चल पाया कि छात्र साइंस से जुड़े किस तरीके के प्रोजेक्ट बनाने के लिए समर्थ है। वैसे इस मौके पर विशेष अतिथि के तौर पर शहर के मेयर के.यू. रोकड़िया उपस्थित रहे थे। नमस्कार, शैशव स्कूल से आज हमारे बच्चे एक साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किए। ना केवल शैशव के बच्चे बट इट वाज ओपन टू सारे बड़ौदा के स्कूल्स को। तो काफ़ी सारे स्कूल्स आए, उनके बच्चे भी आए एंड दे मेड अमेजिंग मॉडल्स सब बच्चे एंड द प्रेजेंटेशन वाज लेड आउट, डिस्प्ले पे रहा। कोविड के बाद हमने सोचा कि ये एक मौका हम सबको उठाना चाहिए जहां बच्चे जो घर के अंदर पैक्ड थे, अभी जब एक अपॉर्चुनिटी आया है उनके पास बाहर घर से बाहर निकलने को, वापस स्कूल से जुड़ने को, वो जो भी सीखे ये साल डेढ़ साल में घर के अंदर बैठे हुए जो स्कूल अटेंड कर रहे थे उसका क्या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हुआ होगा। वी वर क्यूरियस कि टू नो कि बच्चे क्या कितना समझे, कितना उसका उपयोग कर पाएंगे आगे और कितना डीपली एक एक कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे बच्चे। रेलवे पुलिस में फर्ज निभाने वाले महिला पुलिसकर्मी के साथ कल रात अचानक एक घटना घटी। दरअसल इस महिला पुलिसकर्मी पर अकोटा इलाके में हमला किया गया, जिसके चलते महिला पुलिसकर्मी को काफ़ी चोट आई और इस वक्त उन्हें इलाज के लिए एसएसजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही एसीपी ईवी राजगौर उनका जायज़ा लेने पहुंचे और उनकी ओर से इस पूरे मामले को लेकर ज़्यादा जानकारी भी दी गई। अમને એવી હકીકત જાણવા મળી છે કે રેલવે પોલીસ લાઇનમાં રહેતા એક પોલીસ વિભાગમાં નોકરી કરતા બેન છે, એ ને એમના બેનપણી બંને અહીંથી પસાર થતા હતા ત્યારે કોઈ છોકરાએ આવી અને એમને પગના ભાગે છરી મારી છે એવી પ્રાથમિક તબક્કે હકીકત જાણવા મળી છે। આ છોકરો કોણ હતો, શું હતો એ બાબતે જેને ઈજા થઈ છે એમને પૂછતા એ એવું કહે છે કે એને હું ઓળખતી નથી, એ કોણ છે એને મને ખબર નથી। તાત્કાલિક ગોત્રી પોલીસ અને હું પણ અહીં આગળ આવી ગયા છીએ। વિગતે પૂછપરછ ચાલુ કરી અને આવું કરનાર એ છોકરો કોણ છે, ક્યાંનો છે, શું છે એ બાબતે જે કોઈ પણ શકમંદો છે એમની તપાસ ચાલુ છે। ટૂંક સમયમાં જ એમાં એ વ્યક્તિ કોણ હતો અને શા કારણે એને આવું કર્યું છે તે વિગત બહાર આવશે। जाफराबाद तालुका में भावनगर सोमनाथ नेशनल हाईवे नंबर 8 की सड़क का मरम्मत का कार्य जारी है। ऐसे में यहां पर डाइवर्जन दिया गया है।
वैसे आज जब वहां से एक कार गुजर रही थी तब कार चालक का स्टीयरिंग पर काबू न रहने से हादसा हो गया। जहां पर मरम्मत का कार्य चल रहा था वहीं पर कार घुस गई। हालांकि इस घटना में किसी को भी कोई चोट नहीं आई है और कार में सवार सभी लोगों का बचाव हुआ है। कोरोना महामारी में जान गंवा देने वाले लोगों के परिजनों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता मुहैया करवाने की घोषणा गुजरात राज्य सरकार की ओर से कर दी गई है, जिसके चलते कोरोना में जान गंवा चुके लोगों के परिजनों को डेथ सर्टिफिकेट मुहैया करवाने की और सहायता मुहैया करवाने की प्रक्रिया को शुरू करवा दिया गया है। उसी के चलते वडोदरा शहर और ग्राम्य इलाकों में इस सहायता को प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है, इस मामले में जिला कलेक्टर आरबी बारड ने ज़्यादा जानकारी दी है। कोविड-19 थी जेनु पण मरण थयुं होय तो एना वारसदारोने गुजरात सरकार द्वारा सहायनी चूकवणी करवा माटेनी जोगवाई करवामां आवी छे। आना माटे बे रीते, एक तो शहर और ग्राम्य बने थे कि अमे फॉर्म्स जे वितरण अने लेवानी जे प्रथा है ये हूँ आपने खास जणाववा मागुं छूं। ग्राम्य जे तालुकाओ छे एनी अंदर मामलतदार ऑफिस में ज आ फॉर्म मळी शकशे। उपरांत त्यां ज फॉर्म तमे जमा करावी शको छो। आ फॉर्म कोई स्टैंडर्डाइज नहीं, तमे जेरोक्स कॉपी वेबसाइट उपरथी डाउनलॉड पण करीने आ फॉर्म भरी शको छो अने जे ते मामलतदार ऑफिस में ग्राम्य कक्षाए आपी शको छो। जिल्लावासीओने के आ कोईपण जातनी भीड़ कर्या वगर आप आ जे फॉर्म है सरलताथी आपने मळी शके छे अने आप शांतिथी आनो जे फॉर्म्स है ए जमा करावी शको छो। आ उपरांत कोई जग्याए एवुं पण बनशे कि जेमां तमारुं आ उपर 3 आपणे जे बताव्या ए पैकीना केस न होय, आम छतां तमने कोई क्लिनिकली एम लागतुं होय कि आ कोविडना कारणे ज थयुं छे तो एना माटे शहर कक्षाए डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नरना अध्यक्षस्थाने एक कमिटी रचवामां आवेली छे अने ग्राम्य विस्तारना जे केसो छे एना माटे अधिक कलेक्टरना अध्यक्षस्थाने एक कमिटी रचवामां आवेली छे। तो आवा जो आपने कोई केस लागता हो तो आप एनुं पण फॉर्म भरी शको छो। जे जरूरी आधार पुरावा जे छे ए आप जे ते हेल्थ सेंटर उपर एटले 34 हेल्थ सेंटर जे छे अर्बनना एना उपर रजू करशो। ए ऑटोमेटिक तमारुं जे अरजी जे छे कमिटीमां रजू थई जशे। ए ज रीते ग्राम्य विस्तार में मामलतदार कचेरी में आप रजू करी देशो तो ये जिला कक्षानी जो कमिटी है एमां रजू थई जशे अने एना आधारे आ कमिटी द्वारा जे निर्णय थाय एना आधारे आपनुं जे सहाय है कि मंजूर नामंजूरीनो आपनो निर्णय थई जशे। तो आ तबक्के फरीथी आप सौ शांतिथी आमां सहयोग आपशो एवी आप सौने मारी नम्र विनंती है। बीते कई वक्त से रेसिडेंट डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक रेसिडेंट डॉक्टर्स की मांगें नहीं मानी गई है। हालांकि कई बार सरकार ने इस मामले में सोच विचार करने की बात बताई थी, लेकिन फिर भी अभी तक रेसिडेंट डॉक्टर्स के जो मुद्दे हैं उन पर कोई भी समस्या को सुलझाने का कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में आज मध्य गुजरात के सबसे बड़े एसएसजी अस्पताल में सभी रेसिडेंट डॉक्टर्स की ओर से कैंडल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें रेसिडेंट डॉक्टर्स बड़ी तादाद में उपस्थित रहे। बड़ौदा मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंस डॉक्टरों की ओर से आज कैंडल मार्च निकाला गया। एसएसजी अस्पताल परिसर में ये कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें हर वक्त जो पहले साल के जो मेडिकल के छात्र हैं उनकी पढ़ाई जून या जुलाई में शुरू हो जाती थी, जो अब तक शुरू नहीं हुई है। बहरहाल ईडब्ल्यूसी के मामले सुप्रीम कोर्ट में फ़िलहाल सुनवाई जारी है, पर उसमें भी नई तारीख सामने आ रही है। तब दूसरे और तीसरे साल के जो रेसिडेंस डॉक्टर है उन पे कोविड मरीजों को देखने समेत अपनी पढ़ाई का बोझ बढ़ गया है। तब पहले साल के छात्रों को जल्द बहाली दी जाए, जिससे मरीजों के इलाज की ड्यूटी का बोझ रेसिडेंट डॉक्टरों पर कम पड़े। इस मुद्दे पर आज दूसरे और तीसरे साल की पढ़ाई कर रहे बड़ौदा मेडिकल कॉलेज के जो रेसिडेंस डॉक्टर और जेडीए का जो संघ है उसकी ओर से एसएसजी अस्पताल में कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। कैंडल मार्चनी जे मूवमेंट અને પ્રોટેસ્ટ જે કરવામાં આવ્યો છે બરોડા મેડિકલ કોલેજના રેસિડેન્ટ ડૉક્ટર્સ દ્વારા,
અને JDA દ્વારા. એનું કારણ એ છે કે જે 3 વર્ષ હોય છે અને 3 વર્ષમાં R1, R2 અને R3 ફર્સ્ટ યર, સેકન્ડ યર અને થર્ડ યર હોય, એમાંથી અત્યારે ફર્સ્ટ યરનું જોઈનિંગ નોર્મલી દર વર્ષે મે કે મેક્સિમમ જૂન મહિનામાં થઈ જવું જોઈએ. અને જે અત્યાર સુધી પણ જોઈનિંગ તો નથી થયું એ તો ઠીક, પણ રિઝલ્ટ આવ્યા પછી એક્ઝામ તો મોડી થઈ, રિઝલ્ટ મોડું આવ્યું અને એના પછી કાઉન્સેલિંગ ચાલુ જ નથી થતું. કાઉન્સેલિંગ ચાલુ કરવા માટે સ્ટે આવી ગયો છે સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી EWSના મામલે. તો અને એની હવે તારીખ લંબાઈને છેક 3 જાન્યુઆરીની આપી છે. જો આવી રીતે ચાલ્યા કરશે તો આખું ફર્સ્ટ યર જે લોકો નથી આવ્યા એનું પણ ભણવાનું એકેડેમિક બગડશે. જે લોકો અત્યારે ઓલરેડી સેકન્ડ યર, થર્ડ યર કરી રહ્યા છે એ કોવિડની હાઈલી હેક્ટિક ડ્યુટી પસાર થઈને કરી રહ્યા છે અને એમાં એમનું થીસીસ, એમના બીજા ઘણી બધી એકેડેમિકલ પ્રવૃત્તિઓ, એમનું વાંચવાનું, એમની પરીક્ષાલક્ષી પ્રવૃત્તિ અને સાથે આટલું હજી ઓવરબર્ડન કામ, એનાથી પેશન્ટ અને પેશન્ટ મેનેજમેન્ટ ઉપર પણ ફરક ડેફિનેટલી ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી પડે છે. તો આ એકચ્યુઅલી આ મેટરને બને એટલો જલ્દી ગવર્મેન્ટે આને પ્રથમ પ્રસ્તાવ આપી અને સરકાર દ્વારા અથવા તો સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા ગમે બને તો 12 કલાક કોર્ટ ચલાવો, 24 કલાક કોર્ટ ચલાવો અને એનો ચુકાદો વિધિન અ વીક ઓર 10 ડેઝમાં લાવી કાઉન્સેલિંગ ચાલુ કરાવીને 10 to 15 ડેઝમાં બધી જગ્યાએ ફર્સ્ટ યર રેસિડેન્ટને રિક્રૂટ કરી દો. अब भारत तक ओमिक्रॉन का खतरा पहुंचने की दहशत सामने आई है. जिस तरह से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए मल्टीपल म्यूटेंट वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भारत तक पहुंच गया है. हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से बेंगलुरु लौटे कर्नाटक के 2 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है. दोनों लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है. हालांकि दोनों के सैंपल में कोरोना के नए वेरिएंट के होने की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है. उन दोनों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर. स्टार क्रिकेटर कृणाल पंड्या ने रणजी ट्रॉफी की कैप्टनशिप से दिया इस्तीफा. PCA के प्रमुख को मेल के जरिए दी जानकारी. पायली TP4 पालिका की जमीन पर निजी बिल्डर ने किया कब्जा. स्थानीयों की मांग के चलते विपक्ष के नेता अमीबेन रावत पहुंचे जायजा लेने. रेसिडेंट डॉक्टर्स की सरकार से कई मांगे. कैंडल रैली निकालकर जताया विरोध. देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे. तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत. धन्यवाद. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर. आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.